بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کو 9 ماہ بعد ضمانت پر رہائی مل گئی۔ اڈیالہ جیل سے پہلے بنی گالہ پہنچی، پھر لاہور کے لیے روانہ ہو گئیں۔ خیبر پختونخوا سے آئی سیکیورٹی ٹیم بشرا بی بی کے ہمراہ ہے۔ بشرا بی بی مجموعی طور پر 9 ماہ جیل میں رہیں۔ انہیں رواں سال 31 جنوری کو توشہ خانہ کیس میں 14 سال قید کی سزا ہوئی تھی۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بشرا بی بی کا دور دور تک توشہ خانہ سے واسطہ نہیں تھا۔ اگر ڈیل کرنا ہوتی تو بشرا بی بی 9 ماہ جیل میں نہ رہتی۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی بھی عدالت کے ذریعے ہوگی، کسی ڈیل کے نتیجے میں نہیں، میرٹ پر ہوگی۔ بشرا بی بی کو رواں سال 31 جنوری کو توشہ خانہ کیس میں 14 سال قید کی سزا ہوئی تھی۔ بشرا بی بی کے لیے بنی گالہ کو سب جیل قرار دیا گیا تھا۔ بعد میں ان کی درخواست پر انہیں اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا تھا۔ توشہ خانہ کیس میں سزا معطلی کے بعد بشرا بی بی کو توشہ خانہ 2 کیس میں دوبارہ گرفتار کیا گیا تھا۔ راولپنڈی ٹیسٹ کے پہلے دن پاکستان کے خلاف انگلینڈ کی ٹیم پہلی اننگز میں 267 رنز پر آؤٹ۔ 10 کی 10 وکٹیں پاکستانی سپنرز نے حاصل کی۔ فاسٹ بولر سے ایک بھی اوور نہیں کرایا گیا۔ ساجد خان نے 6، نعمان علی نے 3 اور زاہد محمود نے 1 وکٹ حاصل کی۔ پہلے دن کے اختتام پر پاکستان کی بھی 3 وکٹیں 73 رنز پر گر گئیں۔ دونوں اوپنرز عبداللہ شفیق اور سائم ایوب اور کامران غلام پویلین پہنچ گئے۔ کپتان شان مسعود اور نائب کپتان سعود شکیل 16 رنز کے ساتھ کریز پر موجود۔ جیک لیچ اور شعیب بشیر نے 1 وکٹ حاصل کی۔ فاسٹ بالر ایڈکسن کے حصے میں بھی 1 وکٹ آئی۔ پاکستان کو 194 رنز کا خسارہ ہے۔ میچ جیو سپر سے براہ راست نشر کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ملک سے پولیو کے مکمل خاتمے کے عزم کا اعادہ۔ پولیو سے آگاہی کے دن پر پولیو ورکرز سے خطاب میں کہا کہ پاکستان کو پولیو سے پاک ملک بنانا ہمارا پختہ عزم ہے۔ بدقسمتی سے 4 صوبوں میں پولیو کے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پولیو کے خاتمے کا چیلنج قبول کیا۔ پولیو کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ پولیو ورکرز نے انتہائی مشکل حالات میں فرائض ادا کیے۔ کچھ پولیو ورکرز فرائض کی ادائیگی میں جان سے چلے گئے۔ اسٹاک ایکسچینج تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر بینچ مارک 100 انڈیکس میں 1751 پوائنٹس کا اضافہ 88,945 پوائنٹس پر بند ہوا۔ دوران کاروبار 100 انڈیکس نے پہلی بار 89,000 کی بلند ترین سطح عبور کی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پاکستان نے IMF سے $1 ارب فنڈنگ کی باضابطہ درخواست کی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق پاکستان کی جانب سے یہ درخواست RST سہولت کے تحت کی جا رہی ہے۔ یہ سہولت کم اور درمیانے آمدن والے ممالک کو معاشی مشکلات سے بچانے میں استعمال ہوتی ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کثیر القومی مشق انڈس شیلڈ 2024 کا مشاہدہ۔ آرمی چیف کا پاک فضائیہ کی جنگی تیاریوں پر اظہار اطمینان۔ فضائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے PAF اہلکاروں کے عزم کو سراہا۔ کہا انٹر سروسز تعاون آپریشنل کامیابی کے حصول کے لیے ضروری ہے۔ ایئر بیس آمد پر ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف بھی موجود تھے۔ مشق انڈس شیلڈ میں 24 فضائی افواج شرکت کر رہی ہیں۔ پنجاب کے شہر شیخوپورہ میں بھی سیف سٹی پروگرام کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے دورہ شیخوپورہ پر سیف سٹی پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا۔ اگلے 2 ہفتوں میں پنجاب کے 5 مزید شہر جبکہ مارچ 2025 تک صوبے کے 18 بڑے شہروں میں سیف سٹی پروجیکٹ فعال کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے دورے میں شیخوپورہ سیف سٹی کنٹرول روم کا دورہ کیا۔ سیف سٹی وال اور جدید مواصلاتی آلات کا معائنہ کیا۔ اس سے قبل وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں گارمنٹ سٹی کا دورہ، پنجاب کی ہر تحصیل میں گارمنٹ ٹریننگ سینٹر بنانے کا اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ارکان اسمبلی کو اپنے حلقوں میں انسداد پولیو مہم میں ساتھ دینے کی ہدایت کر دی۔ پولیو کے عالمی دن پر تقریب سے خطاب میں کہا خصوصی انسداد پولیو مہم 28 اکتوبر سے 3 نومبر تک ہوگی۔ والدین اپنے بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے لازمی پلائیں۔ صوبائی وزیر صحت عزرا پچوہ نے کہا کہ ہائی رسک والے اضلاع پر خصوصی توجہ مرکوز رکھی گئی ہے۔ بچوں کو وائٹامن A کے سپلیمنٹس بھی پلائے جائیں گے۔ پولیو سے آگہی کے عالمی دن پر خیبر پختونخوا میں پولیو کا نیا کیس رپورٹ۔ محکمہ صحت KPK کے مطابق کوہاٹ سے تعلق رکھنے والے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی۔ رواں سال خیبر پختونخوا میں پولیو کیسز کی تعداد 6 ہو گئی۔ پشاور میں تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی انسداد پولیو مہم کا بائیکاٹ نہ کرنے کی اپیل۔ کہا پولیو ویکسین سے محروم بچوں پر زیادہ توجہ دیں گے۔ پولیو سے آگہی کے لیے سندھ کے مختلف شہروں میں ریلیاں۔ رواں سال ملک میں پولیو سے متاثرہ بچوں کی تعداد 40 ہو چکی ہے۔
वज़ीर आला बलोचिस्तान ने ज़िला पिशीन में ज़रूरी ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा, बलोचिस्तान के लोगों का देरीना मुतालबा पूरा हो गया, इससे किसान को रिलीफ मिलेगा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के 60 से ज़ायद अरकान का सदर जो बाइडन को खत। बानी PTI की रिहाई का मुतालिबा। खत में लिखा कि साबिक वज़ीर आज़म समेत पाकिस्तानी जेलों से सियासी कैदियों की रिहाई की कोशिश की जाए, PTI के कारकुनान की हिरासत खत्म की जाए, पाकिस्तान से मुतालिक अमरीकी पॉलिसी में इंसानी हुकूक को मरकज बनाया जाए, पाकिस्तानी हुकूमत से बानी PTI की हिफाजत और खैरियत की जमानत ली जाए। अमरीकी सफारतखाने के एहलकारों से जेल में बानी PTI से मिलने की अपील भी की गई है। पाकिस्तान ने बानी PTI के बारे में अमरीकी अरकान कांग्रेस के खत को सिफारती आदाब के मुनाफिक करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान के दाखिली उमूर पर तबसरे सिफारती आदाब और रियासती ताल्लुकात के मुनाफी हैं। ये खतूत पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की गलत आशनाई पर मबनी है। पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात को अहमियत की नज़र से देखता है। इंटरनेशनल इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से पाकिस्तान को 3 साल में $3 अरब की कमोडिटी फाइनेंसिंग फराहम करने का ऐलान। ITFC की जानिब से फौरी तौर पर $269 मिलियन की बराह रास्त फाइनेंसिंग का भी ऐलान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का एफटेक की माली मुआवनत पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अमरीकी महकमे खारिजा की असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए इक़्तिसादी अमूर एमी होलमन से मुलाकात। अमरीकी कंपनीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर ख़ज़ाना के इमाराती वज़ीर मुमलिकत मालियाती अमूर से भी मुलाकात। ज़राअत, IT और कानकनी के शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की फिच रेटिंग एजेंसी की टीम से मुलाकात। पाकिस्तानी मईशत की कारकर्दगी निष्कारी प्रोग्राम पर ब्रीफिंग। फ्रांसीसी न्यूज़ एजेंसी से गुफ्तगू में वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि टैक्स चोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। ज़राई आमदन, रियल एस्टेट और रिटेलर सेक्टर से टैक्स आमदन बेहतर करना होगी। सरकारी कॉरपोरेशंस में चोरी रोकना होगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मौसमियाती एक्शन के लिए गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस की ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से आज़रबाईजान के वज़ीर मुमलिकत दाखिला की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। आज़रबाईजान के वज़ीर ने चंद रोज़ कबल मनशियात ज़ब्त करने के पाक बहरिया के ऑपरेशन को सराहा। वज़ीर आज़रबाईजान का इस्तांबुल इंटरनेशनल एक्सपो में पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा। पाकिस्तान के जदीद आलात की तारीफ की। वज़ीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी के लिए काम करने की ज़रूरत है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बाजोड़ में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 9 खवारिज हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक मरने वालों में 2 खुदकुश बमबार और इंतहाई मतलूब खारिजी लीडर सैयद मोहम्मद उर्फ कुरैशी उस्ताद शामिल है। खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा कि कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। कराची के इलाके और अंगी टाउन के खतर अस्पताल में USAID की जानिब से मोबाइल वैन्स और एक्सरे मशीन अतिया करने की तकरीब। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की वज़ीर सेहत सिंध के हमरा आमद। अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया। अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि TB की तशख़ीस, इलाज के लिए 5 मोबाइल TB वैन्स और 3 डिजिटल एक्सरे मशीनें अतिया की हैं। वैन सिंध के कमज़ोर तबकात तक खदमात पहुँचाने में मददगार होगी। सिंध के पसमानदा इलाकों में सेहत की सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। अगले साल मज़ीद 20 से ज़ायद एक्सरे मशीन मुहैया करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि हुकूमत सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ की रोकथाम के लिए इक़दाम कर रही है। सच तक रसाई हर एक का बुनियादी हक है। बदकिस्मती से सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। UNDP के वफ़द से मुलाकात में मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि फेक न्यूज़ के सदेबात के लिए UNDP लोगों को आगाही फराहम करने के लिए सेशंस का अहतमाम करे। पंजाब असम्बली में इंसदाद फेक न्यूज़ के बारे में कानून साजी की जा रही है।
कराची में क्लिफ्टन कंटोनमेंट के इलाके में घर में मुर्गियां पालने के खिलाफ दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने दरखास्त गुजार से सवाल किया, क्या आपका कोई बुनियादी हक मुतासर हो रहा है? क्या ये मुर्गियां दुकानों में फरोख्त कर रहे हैं या घरों में पाली हुई हैं? खातून दरखास्त गुजार ने कहा, बगैर लाइसेंस उन्होंने घरों में मुर्गियां पाली हुई हैं। घरों में मुर्गियां पालने से शोर होता है जिससे पड़ोसियों का मसला होता है। क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड ने बताया कि ये गैर कानूनी है। वकील सीबीसी ने कहा कि कोई मुर्गी रखे या न रखे ऐसा कोई कानून नहीं। आइंदा समाअत पर क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड से तफसीली रिपोर्ट तलब। कोट अदू में शादीशुदा खातून से 2 रिश्तेदारों की असलहे के जोर पर मुबैना ज्यादती। खातून के मुताबिक मुलजिमान ने उसकी वीडियो भी बनाई और वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करके दोबारा ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश भी की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। पारा चिनार पेशावर मरकजी शाहराह 13वें रोज भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। कैंसर का मरीज कीमोथेरेपी के लिए पेशावर न पहुंचने पर दम तोड़ गया। पारा चिनार अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गए। मरीजों को मुश्किलात का सामना। शहर में अशाए खुरोनोश, अद्वियात और फ्यूल की शदीद किल्लत। दूसरी तरफ मरकजी शाहराह की बंदिश से कई इलाकों में अद्वियात, अशाए खुरोनोश और तेल का जखीरा खत्म हो गया। 12 अक्टूबर को कॉन्वॉय में शामिल गाड़ियों पर फायरिंग के वाक़े के बाद सिक्योरिटी खदशात के बाइस रोड को बंद कर दिया गया था। मुजफ्फरगढ़ में कैदियों को ले जाने वाली पुलिस वैन रिक्शे से टकरा गई। रिक्शा ड्राइवर जाम बहक हो गया। 2 मुसाफिर जख्मी। शहरियों ने पुलिस वैन को घेरे में ले लिया। पुलिस एहलकार कैदियों को वैन समेत छोड़कर फरार हो गए। मुजाहिरीन ने रोड ब्लॉक कर दिया। बाद में पुलिस की नफरी पहुंची और मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की यकीन दहानी पर सड़क खुलवा दी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सुबह के औकात में दूसरे नंबर पर रहा। नई दिल्ली का पहला, कराची का 6ठा नंबर। फ़ज़ाई आलूदगी के बाद लाहौर में स्कूल खुलने के औकात तब्दील कर दिए गए। 28 अक्टूबर से 31 जनवरी 2025 तक स्कूल सुबह 8:45 पर खुलेंगे। बहावलपुर के शेरबाग में 1 माह कबल पैदा होने वाली नन्ही शेरनी दम तोड़ गई। डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ के मुताबिक नन्ही शेरनी 1 हफ्ते से बीमार थी और खाना भी नहीं खा रही थी। नन्ही शेरनी को डायरिया हुआ था। आज़ाद कश्मीर का 77वां यौम तासीस। मुख्तलिफ अजला में तकरीबात। मुजफ्फराबाद में मरकजी तकरीब से खिताब में सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने कहा, हमें मुकम्मल कश्मीर आज़ाद कराना है। अब वक्त है कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिल जाना चाहिए। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि भारत की कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में तनाज़ा कश्मीर को एजेंडे से खारिज नहीं होने दिया। मीरपुर में चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर राजा सईद अकरम खान ने कौमी परचम लहराया। अटमकाम में सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। सदूमती और रावलाकोट में भी तकरीबात का इनेकाद किया गया। मसनूई जहानत प्रोग्राम कैरेक्टर AI और गूगल को मुकदमे का सामना। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में 14 साल के लड़के की खुदकुशी के बाद कंपनी के खिलाफ मुकदमा। बच्चे की वालिदा का कहना है कि वो इस मसनूई जहानत प्लेटफॉर्म पर एक चैटबॉट के जुनून में मुब्तला हो गया था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 9वीं क्लास का तालिब इल्म सिरिल सेट्जर कई माह तक मसनूई जहानत से बातें करता रहा। इस दौरान उसे डैनी नामी चैटबॉट से जज्बाती लगाव हो गया। तालिब इल्म हकीकी दुनिया से लाताल्लुक होना शुरू हो गया। जान लेने से पहले तालिब इल्म ने AI से खुदकुशी के ख्यालात का एतराफ़ किया। कैरेक्टर AI की टेक्नोलॉजी में ताउन पर गूगल के खिलाफ भी केस फाइल। गूगल का कहना है कि कंपनी कैरेक्टर AI की मसनूआत तैयार करने में मुलव्विस नहीं थी। लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत पर इसराइल की शदीद बमबारी। 17 फ़ज़ाई हमले, बगैर पेश की वार्निंग 6 इमारतों को बम मारकर मलबे का ढेर बना दिया। शामी दारुल हुकूमत दमिश्क के मरकज़ में एक इमारत पर भी इसराइली हमला। हिज़्बुल्लाह के वस्ती इसराइल पर मिसाइल हमले। 1 हफ्ते के दौरान 70 इसराइली फ़ौजियों को हलाक करने का दावा। गजा में इसराइली फ़ौज की बमबारी से मज़ीद 42 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने जबालिया में अल यमन अस्पताल के करीब ड्रोन हमला करके पुलिस सरबराह को शहीद कर दिया।
اقوام متحدہ کے قراردادوں میں مسئلہ کشمیر کا واضح حل ہونے کے باوجود ان پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ حریت رہنماؤں کی کراچی میں پریس کانفرنس، 27 اکتوبر کو ریلی نکالنے کا اعلان۔ رہنما حریت کانفرنس غلام مصطفیٰ نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر سے فوج نہیں نکال رہا۔ بھارتی حکومت نے پوری حریت قیادت کو جیل میں ڈال رکھا ہے اور دعویٰ کر رکھا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں حالات نارمل ہیں۔ پیپلز پارٹی رہنما سینیٹر وقار مہدی نے کہا کہ پیپلز پارٹی کشمیر کاز کے ساتھ کھڑی ہے، ریلی میں شریک ہوں گے۔ ایم کیو ایم کے حفیظ الدین بولے، مسئلہ کشمیر پاکستان کا کور ایجنڈا ہے۔ اقوام متحدہ کے قیام کو 79 برس مکمل۔ دنیا بھر میں آج اقوام متحدہ کا دن۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا، پاکستان نے بین الاقوامی امن اور سلامتی کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ پاکستان UN کے چارٹر اور قصیر الفریقی نظام کے لیے اپنی مکمل حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اقوام متحدہ چارٹر کا منصفانہ نفاذ ایک بڑا چیلنج ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے باوجود مسئلہ کشمیر اور فلسطین اب بھی حل پذیر ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ اقوام متحدہ سے منسوب دن یکجہتی، امن اور تعاون کی اہمیت کا اعادہ کرتا ہے۔ انٹرنیشنل فائٹنگ ٹورنامنٹ 3 میں شرکت کے لیے بھارتی مکس مارشل آرٹس کا 11 رکنی دستہ واہگہ بارڈر کے راستے لاہور پہنچ گیا۔ پاکستان مکس مارشل آرٹس فیڈریشن کے عہدیداران نے استقبال کیا۔ انٹرنیشنل فائٹنگ ٹورنامنٹ 3 میں پاک بھارت مقابلے 27 اکتوبر کو ہوں گے۔ جمعے ہفتے کو پاک بھارت فائٹرز کی پریس کانفرنس، وزن اور فیس آف ہوں گے۔ مقابلے جیو سپر پر براہ راست نشر کیے جائیں گے۔ ورلڈ کلچر فیسٹیول میں تھیٹر پلے شیکسپیئرز فول کو حاضرین نے خوب داد دی۔ فیسٹیول میں آج فلیورز آف دا UAE کے عنوان سے تقریب ہوگی۔ تھیٹر پلے ان اسپرٹس پیش کیا جائے گا۔ آرٹس کاؤنسل، جنگ اور جیو کے اشتراک سے جاری ورلڈ کلچر فیسٹیول میں کل بیلجیم کا تھیٹر پلے باڈی ریولیوشن، 26 اکتوبر رات 8 بجے جرمن تھیٹر پلے کوکون اور رات کو 9 بجے اسپینش تھیٹر پلے ٹنگز پیش کیا جائے گا۔ اور کراچی فیشن ویک میں جدید نت نئے ملبوسات، ریم جگمگا اٹھا۔ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے ہونے والے فیشن ویک میں 400 سے زائد غیر ملکی مندوبین بھی شریک ہوئے۔